Hello and welcome back English with Shan. The hidden addiction that keeps us glued to phones के आर्टिकल का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम सीखने वाले हैं रीडिंग स्किल, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ट्रांसलेशन, अहम वोकैबुलरी और फ्रेजेस। वोकैबुलरी जैसे नो डिवाइस टाइम, phone free time, responding in real time, it felt rude. The truth surprised me. To make this batching work, firing off short, back and forth exchanges, loose ends, to reopen the conversation, illusion of connection, smartphone dependency. ये अहम वोकैबुलरी और इसका एग्जैक्ट यूज हम इस आर्टिकल में सीखेंगे। और सबसे अहम चीज़ कि अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि अपने स्मार्टफोन को हम अपने एतबार से हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम आर्टिकल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देन फिर आई स्टॉप्ड, मैंने रोक दिया, कैरिंग द फ़ोन को ले जाने से, अराउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर हर जगह, आई गो में जाता, तो जहाँ मैं जाता हूँ मैंने फ़ोन को ले जाना बंद कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल या फॉर इंस्टेंस दोनों का मतलब एक ही है, मिसाल के तौर पर। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे, व्हेन जब, आई गो मैं जाता हूँ, फॉर अ वॉक टहलने के लिए, फॉर अ वॉक टहलने के लिए, और जॉग या जॉगिंग के लिए। जॉग का मतलब है टू रन स्लोली एंड स्टेडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी एक वक्त तक आहिस्ता और तसलसल के साथ दौड़ना, उसको हम जॉग कहते हैं। जब मैं जाता हूँ टहलने के लिए या जॉगिंग के लिए। आई डोंट टेक द फ़ोन विद मी एनी मोर, आई डोंट टेक द फ़ोन, मैं फ़ोन को नहीं ले जाता हूँ, विद मी अपने साथ, एनी मोर मज़ीद मैं फ़ोन को अपने साथ नहीं ले जाता हूँ। डोंट यहाँ पे क्या है, ये डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डोंट। एनी मोर जिसका मतलब है मज़ीद नहीं या और नहीं, तो हम इसका यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन, यानी कोई सवालिया जुमला है या कोई नेगेटिव सेंटेंस है, उसके आखिर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे एक सेंटेंस जो है उसमें क्या है, नेगेटिव है, आई डोंट टेक, आई डोंट, तो आई डोंट का यूज़ हुआ, इसी वजह से यहाँ पे क्या है, लास्ट में क्या है, एनी मोर का यूज़ हुआ है। That gives me rough 40-50 minutes of no device time, जिससे मुझे 40 या 50 मिनट बगैर डिवाइस के मिल जाते हैं। नो डिवाइस टाइम ये एक पूरा टर्म है, यानी किसी भी डिवाइस के बगैर, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे दूसरी कोई डिवाइस हो जिसमें हम क्या है, मशगूल रहते हैं। दिस फोन फ्री टाइम हैज़ क्लियरली हेल्प्ड मी कनेक्ट डीपली विद माई इनर थॉट। ये एक दूसरा सेंटेंस है। अब इसमें देखें पहला टर्म यूज़ हुआ है फ़ोन फ्री टाइम, यानी मोबाइल से आज़ाद वक्त। तो इस मोबाइल से आज़ाद वक्त ने हैज़ क्लियरली हेल्प मी, इसने बिल्कुल सफाई के साथ, बिल्कुल वजाहत के साथ मेरी मदद की। कनेक्ट कहते हैं जुड़ना, रब्त पैदा करने में या कनेक्ट होने में, डीपली गहराई के साथ, विद माई इनर थॉट मेरे अंदरूनी अफकार के साथ। थर्डली तीसरी बात यह है कि आई स्टार्टेड बैचिंग, मैंने एक साथ निपटाना शुरू कर दिया, माई रिप्लाईज अपने जवाबात को। बैचिंग या बाचिंग कहते हैं एक जैसे कामों को इकट्ठा करना और उन्हें एक ही वक्त में निपटा देना। इंस्टेड ऑफ के बजाय, रिस्पॉन्डिंग जवाब देना, तो जवाब देने के बजाय, इन रियल टाइम फौरी तौर पर, तो फौरी तौर पर जवाब देने के बजाय। आई हैंडल मैसेज इन बल्क, मैंने हैंडल किया मैसेज पैगामात को, इन बल्क एक साथ में, यानी तमाम को एक साथ में। इन फोकस्ड इंटरवल, तवज्जो देने वाले औकात में। इंटरवल कहते हैं दो कामों के बीच के वक्फे को। एट फर्स्ट पहले इट फेल्ट रूड, ये बात क्या है, नागवार गुजरी। अब देखें कितना प्यारा सेंटेंस है यहाँ पे, आप इसको स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। इट फेल्ट रूड, ये बात नागवार गुजरी, बट लेकिन, द ट्रूथ सच्चाई, सरप्राइज्ड ताज्जुब में डाल देना, मी मुझको, लेकिन सच्चाई ने मुझको ताज्जुब में डाल दिया।
موسٹ پیپل ڈیڈنٹ نوٹس. وہ بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے، موسٹ پیپل اکثر لوگوں نے، ڈیڈنٹ نوٹس دھیان نہیں دیا، اینڈ دا ونس ہو ڈڈ اور جن لوگوں نے دھیان دیا، اڈیپٹڈ کوئکلی. اڈیپٹڈ کہتے ہیں حالات کے مطابق ڈھال لینا، تو انہوں نے جلد ہی کیا ہے اپنے آپ کو ڈھال لیا. جسٹ ایز بالکل ویسے ہی، ایز وی لرن جیسا کہ ہم سیکھ لیتے ہیں، اے ڈاکٹرس اویلیبلٹی ایک ڈاکٹر کی موجودگی کو. اویلیبلٹی کے معنی کیا ہے؟ موجودگی. وداؤٹ ریزینٹنگ اٹ اس کی ناگواری کے باوجود. پیپل لرن لوگ سیکھ لیتے ہیں، اورس ہم کو بھی یا ہماری عادات کو، ایز سون ایز جتنی ہی جلدی، وی کنسسٹنٹلی سگنل اٹ ہم لگاتار مسلسل سگنل اٹ اس چیز کا اشارہ دیتے ہیں. ٹو میک دس باچنگ یا بیچنگ ورک آئی ہیڈ ٹو چینج ہاؤ آئی ریپلائڈ. تو اس بیچنگ کے طریقے کو کامیاب بنانے کے لیے، تو اب دیکھیں کامیاب بنانے کی انگریزی جو ہے ٹو میک ورک، کامیاب بنانے کے لیے دس بیچنگ، اس بیچنگ کو یا ترتیب والے کام کو، آئی ہیڈ ٹو چینج مجھے بدلنا پڑا یا مجھے تبدیل کرنا پڑا یا مجھے بدلنا پڑا. ہاؤ آئی ریپلائڈ کہ مجھے جواب کیسے دینا ہے. رادر دین کے معنی ہے کے بجائے. فائر آف یہ فریزل ورب ہے جس کا میننگ ہے ٹو رائٹ اور سے somebody ٹو something very quickly، یعنی کسی کو کچھ لکھنا یا کسی سے کچھ کہنا very quickly، بہت جلدی. تو rather than firing of shot، جلدی کسی کو کچھ لکھنے یا کسی سے کچھ کہنے کے بجائے. بیک اینڈ فورتھ ایکسچینجز کہتے ہیں بحث و تکرار. تو بحث و تکرار یا کسی کو جلدی لکھنے یا اس سے بات کرنے کے بجائے، آئی اسٹارٹڈ سینڈنگ میسیجز میں نے پیغامات بھیجنا شروع کر دیا. ڈیٹ آنسرڈ کی جواب دیا دا نیکسٹ 2 or 3 لائکلی کوشچنس، اگلے 2 یا 3 ایک جیسے کیا ہے سوالات کا. فیو لوسینٹس مینس few reasons for both parties to reopen the conversation an hour later. تو اس میں ایک ٹرم استعمال ہے loose ends. loose ends کا مطلب ہے نامکمل کام یا ادھوری بات. کم ادھوری باتیں یا کم نامکمل کام means جس کا مطلب ہے few reasons for both parties کہ کچھ ہی سبب بچتا ہے for both parties دونوں پارٹیز کے لیے ٹو ری اوپن دا کنورسیشن کی بات کو دوبارہ شروع کریں این آور لیٹر ایک گھنٹے کے بعد. اینڈ جینوئن میں نے کیا ہے اصلی یا حقیقی. اصلی یا حقیقی کیا ہے ایمرجنسیز کے لیے. آئی سیٹ اپ نیرو ایونیو میں نے ایک مختصر سا طریقہ اپنا رکھا ہے. فار انسٹنٹ ریچیبلٹی فوری طور پہ کیا ہے پہنچ کے لیے. ریچیبلٹی پہنچ. اسپیسیفک کانٹیکٹس ہو کین گیٹ تھرو ڈو ناٹ ڈسٹرب یعنی ڈونٹ ڈسٹرب. تو خاص تعلقات یا کانٹیکٹس ہو کین گیٹ تھرو یہاں پہ کیا ہے فریزل ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک کانٹیکٹ وتھ somebody بائی اے فون. فون کے ذریعے سے کسی سے بات کرنا یا کانٹیکٹ کرنا. جو بات کر سکتے ہیں فون کے ذریعے یعنی ڈو ناٹ ڈسٹرب، ان کے لیے کیا ہے ڈو ناٹ ڈسٹرب ہے. اور یا سمپل رول ڈیٹ، اور ایک سمپل رول یہ بھی ہے اف سم تھنگ از ارجنٹ، اگر کچھ ارجنٹ ہوتا ہے دے شوڈ کال، انہیں کال کر لینا چاہیے، ناٹ ٹیکسٹ میسج نہیں. دیز 3 سمپل رولز، ان 3 سادے سے اصولوں نے ہیو ہیلپڈ می میری مدد کی ہے بی مور فوکسڈ اینڈ پرووائڈ اور زیادہ متوجہ ہونے میں. مور فوکسڈ اور زیادہ متوجہ ہونے میں. واٹ سرپرائزڈ می جس نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. موسٹ زیادہ. وزنٹ یہ شارٹ فارم ہے واز ناٹ کی. وزنٹ دا پریکٹیکل چینج، یہ پریکٹیکل تبدیلی نہیں تھی. بٹ دا ایموشنل ون، بلکہ یہ ایک کیا تھی جذباتی تھی.
پریکٹیکل کے معنی کیا ہے؟ عملی. ایموشنل کے معنی کیا ہے؟ جذباتی. چینج کے معنی تبدیلی. When I reduced the constant trickle of digital chatter, my communication were fully developed. جب میں نے ڈیجیٹل دنیا سے آنے والی اس مستقل شور شرابے اور مداخلت کو کم کر دیا. ریڈیوس کے معنی کیا ہے؟ کم کرنا. کانسٹنٹ لگاتار. مائی کمیونیکیشنس یعنی میری گفتگو ور فلی ڈیولپڈ مکمل طور پہ کیا ہے؟ بڑھ گئی. ٹوڈے آج ود ٹیکسٹنگ وایا واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج کرنا. وی ہیو کریٹڈ دس ایلیوژن آف کنیکشن دیٹ لیکس سبسٹینس. وی ہم نے ہیو کریٹڈ بنا لیا ہے یا پیدا کر لیا ہے. دس ایلیوژن کہتے ہیں فالس آئیڈیا یعنی وہم یا دھوکہ. ہم نے پیدا کر لیا ہے اس دھوکے کو. آف کنیکشن ربط کے. تو کنیکشن مانے ربط یا تعلق. تو ربط و تعلق کے اس دھوکے کو ہم نے بنا لیا ہے. لیکس مانے کم ہونا یا خالی ہونا جس میں کمی ہے. سبسٹنس کہتے ہیں مادہ یا اصل حقیقت یا گہرائی جس میں اصل حقیقت یا گہرائی کی کمی ہے. ٹیکسٹ کرنا یعنی میسج کرنا میں بھی ہو سکتا ہے دا موسٹ انویزیبل ڈرائیور. سب سے زیادہ پوشیدہ ڈرائیور وجہ آف آور اسمارٹ فون ڈپینڈنسی. ہمارے اسمارٹ فون ڈپینڈنسی کہتے ہیں انحصار. سی یہاں پہ انڈرسٹینڈ کی میننگ میں استعمال ہوا ہے. بٹ لیکن ونس ایک مرتبہ وی سی اٹ اس کو سمجھ لیتے ہیں کلیئرلی بالکل واضح طور پہ. وی کین چوز اے ڈفرینٹ ریلیشن شپ ود اٹ. ہم انتخاب کر سکتے ہیں ایک مختلف طرح کے تعلق کا ریلیشن شپ کا ود اٹ اس کے ساتھ. اینڈ ود آور اون مائنڈس وہ بھی ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے. تو یہ تھا دا ہڈن ایڈکشن دیٹ کیپس اس گلوڈ ٹو فونس کہ آرٹیکل کا دوسرا پارٹ. امید ہے کہ سینٹینسز، فریزز اور بہت ساری ووکیبلری اور ٹرانسلیشن آپ کو سمجھ میں آیا. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مفید ایک یوزفل نیکسٹ آرٹیکل کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر.